کائنات کو خطاب دینے جا رہے ہیں۔ آج کے ہمارے درمیان خصوصی کسی تعارف کے محتاج نہیں، وکیل حالات، وکیل صحابہ رہنے گئے، شجاعت اہل سنت، ترجمان علماء حق، پورے طریقت، رہبر شریعت، حضرت مولانا قابل عزت کا احترام حضرت مولانا مفتی اللہ علیہ قریشی صاحب کا فضل اللہ تعالیٰ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطابات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث طویل وفی آخرہ قال من عمل به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 28 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ ہے، اور میں یہاں جامعہ تعلیم القرآن منڈی صادق گنج تحصیل منچن آباد ضلع بہاول نگر میں عظمت قرآن کریم کانفرنس سے معنون اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھیوں، رب کریم نے رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور وہ کلام اللہ آپ اور ہم تک اللہ تعالیٰ کی عافیت کے ساتھ پہنچ چکا ہے۔ ہم قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنی بات نہ جانیں کہ قرآن ایک مرتبہ پڑھ لیا تو گویا قرآن کا حق ادا ہو گیا، ایک مرتبہ ختم کر لیا تو قرآن کریم کی بات پوری ہو گئی۔ جی نہیں، قرآن کریم آپ کے اور میرے بار بار پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم آپ کے اور میرے عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم رب کریم نے آپ کی اور میری نجات کے لیے نازل فرمایا ہے۔ ہم قرآن کریم کی حیثیت کو سمجھیں۔ آپ اگر ایک آواز کر دیں تو بہتر ہوگا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بس ساؤنڈ بند ہو، جسٹ صرف آواز آئے، دھمک، ڈبلنگ، ایکو کچھ بھی نہ ہو۔ قرآن کریم رب کریم نے آپ کی اور میری نجات کے لیے ضروری طور پر اتار دیا ہے۔ اگر ہم عظمت قرآن سمجھیں، مقام قرآن سمجھیں، خدا اور مصطفیٰ کی تعلیمات کو سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ میرے ساتھیوں، یہ قرآن کریم ہم پہ ڈائریکٹ نہیں آیا، یہ حضور پاک کے واسطے سے انڈائریکٹ آیا ہے۔ قرآن بلا واسطہ نہیں آیا، قرآن کریم بالواسطہ آیا ہے۔ اگر ہم اس واسطے کو دیکھیں، اس واسطے کی قربانی کو دیکھیں، اس واسطے کے معاملے کو دیکھیں تو ہمیں عظمت قرآن سمجھ آئے گی۔ پھر قرآن کریم اپنے سینے میں اتارنا آپ کے اور میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ میرے ساتھیوں، میں آیت کریمہ پڑھنے لگا ہوں۔ رب کریم فرماتے ہیں
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اس آیت میں رب کریم نے فرمایا اے لوگو میں قرآن کریم ڈائریکٹ پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کریم میں اللہ کے کلام کا وہ ہیبت و جلال کا منظر ہے کہ پہاڑ بھی اس کا منظر، پہاڑ بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم اترے پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرا سوال ہے انسانی دل پہاڑ سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، انسانی دل میں پہاڑ سے زیادہ طاقت تو نہیں ہے، پھر انسانی دل نے اس کلام کو کیسے محفوظ کیا ہے، پھر انسانی دل نے اس کلام کو کیسے اپنے اندر رکھا ہے۔ حالانکہ اس آیت پہ غور کر کے دیکھیں تو رب کریم کے دو لفظ بڑے قابل غور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، فرمایا قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ میں دو چیزیں پیدا ہو جاتی، ایک چیز خشوع ہے، ایک چیز تصدع ہے۔ خاشعا متصدعا، خشوع کہتے ہیں آنکھوں کے جھک جانے کو، خشوع کا مطلب ہوتا ہے گردن کے جھک جانے کو، خشوع کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تمام شرائط مان کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو، اور تصدع کہتے ہیں کوئی ایسی چیز ہو جو بالکل اوپر نیچے سے بند ہو، سائڈ سے بند ہو اور اندر کچھ گیسز پیدا ہو اور وہ بلاسٹ کر جائے، وہ پھٹ جائے، تو اسے کہتے ہیں تصدع۔ قرآن نے یہ دو لفظ پہاڑ کے لیے اس وقت استعمال کیے ہیں جب پہاڑ پہ قرآن اتر رہا ہے۔ فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پہ قرآن نازل ہوتا لرأيته خاشعا، پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی۔ بہاول نگر کے غیوروں، میرا سوال ہے پہاڑ کی آنکھیں تو نہیں ہے، پھر پہاڑ کے لیے خشوع کا مطلب کیا ہے؟ پہاڑ کی نظریں تو نہیں ہے، پھر اس کے جھک جانے کا مطلب کیا ہے؟ رب کریم نے لرأيته خاشعا کہہ کے خشوع جبل، پہاڑ کے جھکنے سے کیا سمجھایا ہے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہو کہ خشوع کا مطلب کیا ہے، اگر اس بات پہ غور کرنا ہو کہ خشوع کسے کہتے ہیں، تو میری اگلی گفتگو کو بڑی توجہ سے سننا۔ آپ ذہن حاضر رکھیں گے؟ آپ توجہ سے سننا، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ رب کریم نے قرآن کریم کی عظمت بھی بتائی، رب کریم نے رسول کریم کی عظمت بھی بتائی۔ رب کریم فرماتے ہیں لرأيته خاشعا، قرآن میں اتنا جلال ہے، قرآن میں اتنی ہیبت ہے، قرآن کریم میں رب کریم کی اتنی بندیت ہے، شدت موجود ہے کہ وہ پہاڑ پہ آئے، پہاڑ کی آنکھیں جھک جائے۔ اللہ پہاڑ کی آنکھیں تو نہیں ہے، جب آنکھیں نہیں ہیں تو جھکے گی کیسے؟ یہ لفظ نہیں ہے، یہ لفظ محاورہ ہے۔ محاورے میں لفظ اور ہوتا ہے، مطلب اور ہوتا ہے۔ محاورے میں لفظ کو نہیں دیکھا جاتا، بات کے مطلب کو دیکھا جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جب ہم لفظ کے مطلب کو دیکھیں گے پھر مطلب سمجھ آئے گا۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ آپ سب نے کہنا ہے ظلم کا بدلہ ظلم ہے، کیونکہ محاورہ یہی ہے۔ حالانکہ یہ بات محاورہ تن ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، ظلم کا بدلہ انصاف ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں بھائی ظلم کا بدلہ ظلم ہے؟ اس سے پتا چلا ہم محاورے میں لفظ ظلم استعمال کرتے ہیں، مطلب ظلم کا جواب ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بھی فلاں بندے کو نہ چھیڑو، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، کیوں؟ اس کے ہاتھ 20 فٹ کے ہیں، 25 فٹ کے ہیں، 100 فٹ کے ہیں۔ جی نہیں، اس کا ہاتھ بھی اتنا جتنا تیرا اور میرا ہاتھ ہے۔ پھر اسے لمبے ہاتھ کیوں کہا گیا؟ ہاتھ لمبے کہہ کے اس کے تعلقات لمبے ہونا مراد ہے۔ ہاتھ لمبے کہہ کے اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی سچویشن بتانا مراد ہے کہ یہ اتنے لمبے تعلقات رکھتا ہے۔ تو پتہ چلا محاورے میں لفظ اور ہوتا ہے، مطلب اور ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا لرأيته خاشعا، قرآن پہاڑ پہ آتا، پہاڑ کی آنکھیں جھک جاتی۔
नबी। क्या मतलब? आंखें झुकने का मतलब होता है बंदे की ताकत खत्म हो जाए। आंखें झुकने का मतलब होता है किसी की हिम्मत जवाब दे जाए। आंखें झुकने का मतलब होता है उसकी बस की अखीर हो जाए, वो आगे चल न सके। इसे आंखों का झुकना कहते हैं। रब्बे करीम ने फरमाया, ए लोगों, तुम पहाड़ को बड़ा ताकतवर समझते हो कि पहाड़ में बड़ी ताकतें हैं, इसलिए तो कोई बंदा मजबूत बात करे, तशद्दुद आए, जुल्म आए, उसके खिलाफ सब कुछ मशीनरी हरकत में आए, पर वो अपनी हक बात पे कायम रहे। दुनिया से जबल इस्तिकामत कहती है, ये पहाड़ है इस्तिकामत का, ये इस्तिकामत में एक जगह कायम है। तो अल्लाह फरमाते हैं, लरअयतहु खाशिया, जिस पहाड़ में जितनी इस्तिकामत है, जिस पहाड़ में जितनी कुव्वत है, जिस पहाड़ में जितनी ताकत है, इस पहाड़ में जितनी हिम्मत है, इस पहाड़ में जितनी सकतें हैं, जब मेरा कलाम इस पहाड़ पे आता, कलाम उठा न सकता, पहाड़ में ताकत न होती कि कलाम के बोझ को संभाले, पहाड़ में कुव्वत न होती कुरान को संभाले। लरअयतहु खाशिया, गोया इसकी आंखें झुक जाती। ये मुहावरा है, मुहावरे में समझाया ये जा रहा है कि कलामुल्लाह में इतनी हैबत खुदाबंदी, कलामुल्लाह में इतना जलाल खुदाबंदी, कलामुल्लाह में अल्लाह की बात का इतना वजन है कि पहाड़ भी न उठा सके। दूसरा जुमला फरमाया मुतसद्दिआ, इसमें तसद्दु है। तसद्दु कहते हैं कोई चीज बंद हो, उसमें गैसेस आए, वो ब्लास्ट हो जाए। मैं मिसाल देता हूँ, आप और हम सारा रोज ये खबरें सुनते हैं कि फला घर गैस का सिलेंडर ब्लॉक हो गया, वो सिलेंडर फट गया, उसके फटने से इतनी अमवात हुए, इतनी झुरझाट हुई, इतनी जख्मी हुए, इतनों को तकलीफ हुई। तो ये गैसेस जो फटने की सबब बनी है, ये सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर से बाहर नहीं है। ए लोगों, पहाड़ पे कुरान उतरता, हैबत खुदाबंदी, कलाम जलाले खुदाबंदी इसमें इतना था कि पहाड़ की आंखें झुकती, वो वजन न उठा सकता, उसमें ऐसी कैफियत पैदा होती कि वो फट चुका होता, जिसका तर्जुमा होता है रेजा रेजा हो चुका होगा। तसद्दो रेजा रेजे को नहीं कहते, तसद्दो का रेजा रेजा तर्जुमा ये बामुहावरा तर्जुमा है। दरअसल मतलब ये है कि पहाड़ में वो ताकत नहीं है जो ताकत कुरान में है, पहाड़ में वो हिम्मत नहीं है जो ताकत रब के कलाम में है, पहाड़ में वो सकत नहीं है जो ताकत अल्लाह की वही में है। अल्लाह की वही इतनी ताकतवर है कि पहाड़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तवज्जो रखना, ये मैंने तमहीद के बाद बात समझानी है। मैंने कहा जब पहाड़ इतना ताकतवर है कि उसमें कोई पहाड़ इतना ताकतवर होने के बावजूद वो कलामुल्लाह की ताकत के मुकाबले में कुछ नहीं है, तो मेरा सवाल है, मोमिन का दिल इतना ताकतवर नहीं है, हाफिज कुरान का सीना इतना ताकतवर नहीं है, हाफिज कुरान का दिल इतना ताकतवर नहीं है कि वो पहाड़ का मुकाबला करे। तो मेरे हाफिज बच्चों ने कुरान पढ़ा कैसे है, मेरे हाफिज साहब ने कुरान याद कैसे किया है, इन कुरान ने अपने दिलों में कलाम को बिठाया कैसे है। तो मुझे पता चला कि कुरान डायरेक्ट नहीं आया, कुरान इनडायरेक्ट आया है, कुरान बिना वास्ता नहीं आया, कुरान बिल वास्ता आया है, कुरान सीधा नहीं आया, कुरान वाया किसी जगह से होकर आया है। और वो जगह क्या है, मुझे नबी के फरमान से पता चला, नुज़्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मद, कुरान का पहला स्टेशन मेरे मुस्तफा का सीना है, कुरान का पहला स्थान मेरे मुस्तफा का दिल अक़दस है, कुरान करीम की पहली रहने की जगह मेरे पाक पैगंबर का दिल है। कलामुल्लाह लौह महफूज में है, लौह महफूज से बैतुल इज्जत में है, बैतुल इज्जत से जिब्राईल अमीन लेकर हुज़ूर पाक पे नाज़िल करते हैं। कभी एक आयत, कभी दो आयतें, कभी 10 आयतें, कभी एक रकू, कभी एक सूरत, कभी एक आयत कुरान करीम उतर रहा है। रब्बे करीम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ऐ लोगों, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, तुम अपनी ताकतें कुव्वतें लाओ, हिम्मतें सकतें लाओ, आओ कलामुल्लाह में कोई कजी दिखाओ, आओ कलामुल्लाह में कोई टेढ़ापन दिखाओ। रब्बे करीम ने कुरान करीम को इस तरह नाज़िल किया
है और उस रब का ऐलान है तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। ये पहाड़ पे नहीं आया, ये पहाड़ की चोटी पे नहीं आया, रसूलुल्लाह के दिल पे आया है कि पैगंबर इस्लाम का काम है लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। आपका वर्द के लिए और आम के लिए पैगंबर की जात दुनिया में मुबल्लिग़, पैगंबर की जात दुनिया में मुअल्लिम, पैगंबर की जात दुनिया में उस्ताद, पैगंबर की जात दुनिया में मुदर्रिस है। उसने कलाम समझाना है। रब्बे करीम का ऐलान है फअंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। महबूब कुरान आपकी तरफ आया है, इसकी तशरीह भी आपने करनी है, इसमें लिखा क्या है मतलब भी आपने देना है, इसकी वजाहत क्या है वजाहत भी आपने देनी है, इसकी तशरीह क्या है इसके शायर भी आप है, इसकी तफसीर क्या है इसके मुफस्सिर भी आप है, इसमें छुपा क्या है उसके मुबय्यिन भी आप है, एक्सप्लेनेशन भी आपकी जिम्मेदारी है। तो कुरान करीम पैगंबर इस्लाम पे उतरा, नबी के सीने पे उतरा, नबी के दिल पे उतरा, पैगंबर के दिल पे कुरान आया, उधर रहा, उधर बसा, उससे निकल के हुफ़ाज़ के सीनों में आया, वहां से निकल के जो लोगों के दरमियान कुरान से भाग में आया, वहां से निकल के सहाबा ने चरणों पे लिखा, कुरान महफूज हुआ, सहाबा ने पत्थरों पे तशरीफ किया, कुरान महफूज हुआ, सहाबा ने पत्थरों पे लिखा, कुरान महफूज हुआ। मतलब ये है कुरान डायरेक्ट आता, पहाड़ों को उड़ा के रख देता, कुरान डायरेक्ट आता, पहाड़ खल के बेसम हो जाते, कुरान डायरेक्ट आता, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। पर कुरान ऐसे नहीं आया, कुरान का पहला आया पैगंबर का दिल है, क़ल्ब मुस्तफा है, सीने मुंतबा है, पैगंबर के सीने में अल्लाह ताला ने कुरान को गुजार के आपके मुंह तक पहुंचाया है। पता चला सीने मोहम्मदी उस ताकत को रखता है, क़ल्ब मोहम्मदी उसको खुद को रखता है, हुज़ूर पाक का दिल उस ताकत को रखता है जो ताकतें अल्लाह ने पहाड़ों में भी नहीं रखी। पहाड़ों में वो ताकतें नहीं है, पहाड़ियों में वो ताकतें नहीं है, हिल एरिया में वो ताकत नहीं है। बज़ाहिर जबल इस्तिक़ामत तो कह देंगे कि ये पहाड़ जैसी ताकत और कुव्वत और इस्तिक़ामत और हिम्मत और ताकत रखता है, लेकिन ये ताकत पहाड़ में नकली, मोहम्मद के सीने में असली, पहाड़ में प्रोविजनल, हुजूर के सीने में ओरिजिनल, पहाड़ में आम सी, हुजूर के सीने में खास सी, पहाड़ में कुछ भी नहीं है, मोहम्मद के सीने में सब कुछ है। तो मैं कह सकता हूं मेरे पाक पैगंबर को रब ने वो सीना दिया, मेरे पाक पैगंबर को रब ने वो दिल दिया, मेरे पाक पैगंबर को रब ने वो क़ल्ब अतहर दिया जो दुनिया के पहाड़ मिलके भी उस क़ल्ब मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे साथियों, मैंने लफ्ज़ शुरू किया था रब्बे करीम ने कुरान करीम ने रिसालत मआद पर ये आयत मुबारक के बाद खास फरमा दी ले अंज़लना हाज़ा कुरान अला जबल। ए लोगों पहाड़ पे उतरता लड़ाई कहे खाशियत में तसद्दिया, पहाड़ टुकड़े टुकड़ों में बदल जाता, रेजा रेजा में बदल जाता, उसकी आंखें झुक जाती, वो कलाम खुदाबंदी, वो कलाम इलाही, वो जलाल इलाही, वो तत्व इलाही, वो रेब इलाही, वो रहमत इलाही को बर्दाश्त न कर सकता, कंट्रोल न कर सकता, उसको तो तहम्मुल नहीं हो सकता जो अल्लाह के रसूल के सीने में अल्लाह ने ताकतें रखी है। कुरान आया है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की शक्ल में आया है, कुरान करीम आया है, सूरत मुज़म्मिल की शक्ल में आया है, कुरान आया है, सूरत मुद्दस्सिर की शक्ल में आया है, वहां से आते आते आखिरी सूरत इज़ा जाअ नस्रुल्लाह की शक्ल में आया है। ये तमाम सूरतें जो 114 है, ये तमाम रुकू जो 540 है, ये तमाम पाए जो 120 है, ये तमाम मंजिलें जो कुल 7 है, ये तमाम पारे जो कुल 23 है, कुल 30 है, ये तमाम पारे, तमाम सूरतें, तमाम आयतें, तमाम रुकू, तमाम मनाज़िर मेरे पाक पैगंबर के सीने पे उतरी, हुज़ूर पाक के सीने से उम्मत को मिला, हुज़ूर के सीने में उम्मत की तरफ मुंतकिल हुआ, हुज़ूर के सीने में अरे वहां से शमा चली है, आज वो शमा हर हाफिज़ के सीने में, हर आई के सीने में, हर बकरी के सीने में, हर आलम के सीने में, हर मुफ्ती के सीने में, हर मुफस्सिर के सीने में, हर मुहद्दिस के सीने में, हर फकीर के सीने में, हर वली के सीने में अल्लाह ताला ने वो शमा चला दी है और उस शमा की ताकत अल्लाह ने रखी रखी है। खुदा की कसम कौमें आएंगी, इससे टकराएंगी, अक़वाम आएंगी, इससे टकराएंगी, बड़े 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 रोबो तत्व रखने वाले जाने लोग आएंगे, कुरान से टकराएंगे। मेरे पास पैगंबर का ऐलान है
کی طاقتیں ہیں, یہ قرآن کے معاملات ہیں. اور اترا کہاں ہے؟ میرے پاک پیغمبر کے. میری اکیلی آواز تم سب سے اوپر ہے, مجھے جواب چاہیے. اترا کہاں ہے میرے پاک پیغمبر کے سینے میں. میں کچھ سمجھاؤں گا لفظ سینے سے, جو میں نے درد دل تمہیں دینا ہے وہ میں درد دل لفظ سینے سے آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اب میں شروع کر رہا ہوں اس عنوان کو کہ میرے پاک پیغمبر کے سینے پہ اترا, اس کا رزلٹ, اس کا نتیجہ کیا ہے, پھر اس رزلٹ سے آپ کو مجھے لیسن کیا ملا, سبق کیا ملا, میسج کیا ملا, پیغام کیا ملا, ہم نے کرنا کیا ہے. بہرحال نگر تحصیل منچرات کے حضور میں آپ سے پوچھتا ہوں, میرے پاک پیغمبر کے سینے میں آیا تو اب ہر بچے کے سینے میں قرآن آیا, یہ نرم حضور کے سینے سے کیسے ہوا؟ اس سینے میں کیا ہے کہ نرمی آئی؟ اور میں سمجھانے لگا ہوں. آگ گرم ہوتی ہے یا ٹھنڈی ہوتی ہے؟ بجلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے؟ گرم. ہیٹر میں دیکھیں نا, ہاتھ لگانا تو تھوڑا, ہاتھ سینکنے میں بھی تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. لیکن یہ بجلی فریج میں ٹھنڈی کیوں ہوئی ہے؟ فریزر میں ٹھنڈی کیوں ہوئی ہے؟ یہ اے سی میں اسپلٹ میں ٹھنڈی کیوں ہوئی ہے؟ بجلی تو گرم تھی, اس نے تو جلا کے بھسم کر دینا تھا, اس نے تو جلا کے آگ کر دینا تھا. اس بجلی میں ایسی کون سی چمتکار ہو گئی کہ بجلی ٹھنڈی بن گئی؟ پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ سچویشن میں معاملے کو حل کرنا چاہیے. تو سب کہیں گے مولانا ایک ہی وجہ ہے کہ بجلی گرم ہے, چاہے وہ اے سی میں ہو چاہے وہ ہیٹر میں ہو. لیکن ہیٹر میں کمپریسر نہیں ہے, فریج میں کمپریسر ہے, فریزر میں کمپریسر ہے, اے سی میں کمپریسر ہے. وہ کمپریسر بجلی کی گرمی کو ٹھنڈک میں کنورٹ کر دیتا ہے. تیرے پاس تو جیز کی سم تھی, تو بیلنس یو فون کا کیوں ڈلوا رہا؟ میں نے جیز کو یو فون پہ کنورٹ کرا لیا. اچھا, سم جیز کی یو فون میں کنورٹ ہوئی تو بیلنس یو فون کا لوڈ ہوگا. کہتے ہیں جی ہاں. میں نے کہا بجلی گرم, وہ نرمی میں کنورٹ ہوئی, وجہ کمپریسر ہے. کمپریسر کی وجہ سے وہ گرمی سردی میں بدل گئی. میں نے کہا اگر یہ بجلی ڈائریکٹ آتی تو ایسی ٹھنڈک کیا دیتا, خود جل جاتا. او ذرا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اور ان حفاظ کے سینے پر قرآن بھی ڈائریکٹ آتا تو جل جاتے. آپ کے دماغ میں سوال اٹھے گا کیوں جل جاتے, اور اس پہ بھی آیت پڑھ دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے, لوگوں نے کہا ہم نے اللہ کو دیکھ لیا, ارنا اللہ جہرا, براہ راست رب کو دیکھیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, نبی پر اعتماد کرو, نبی نے رب کو دیکھا ہے, بس تم مانو. کہا جی نہیں ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. 70,000 بندوں نے 70 بندے اپنے نمائندہ بنائے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ لے کر آئے کہ اللہ یہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا لن ترانی, نہیں دیکھا جا سکتا. دنیا میں رہ کے امتی کی کیا مجال ہے, وہ تو نبی کا کام ہے, یہ دھیان نہیں آپ دیکھ سکتے. فرمایا اللہ ان کا اصرار ہے. کہا موسیٰ انظر الی الجبل, انہیں کہو ذرا اس پہاڑ کو دیکھو, اللہ تجلی ڈالیں گے. تجلی دیکھ لی تو رب دیکھ لیا. کہا جی بہت اچھا, یوں ٹک ٹکی لگائی اور پہاڑ کو دیکھا, رب نے تجلی ڈالی, قوم تو مر گئے. وخر موسیٰ صعقا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. بے ہوش تو زندہ ہے, پھر اٹھے, ہوش آیا. اللہ یہ چل کے مر گئے. ہے موسیٰ آپ کی بات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ میں دعا مانگنا چاہتا ہوں. موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ انہیں زندگی دے دے. ان کی دوبارہ زندگی آپ کو کیوں چاہیے؟ باوجود ہے کہ رب جانتے ہیں. اے موسیٰ کیوں چاہیے؟ کہ اللہ اس لیے چاہیے کہ جو پیچھے ان کے انتظار کر رہے ہیں, یہ ان کو جا کے اپنا آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے کہ ہم آئی وٹنس ہیں, ہم چشم دید گواہ ہیں, رب کو نہیں دیکھا جا سکتا. اور اگر یہ مرے ہوئے پڑے رہے تو 70 اور آ جائیں گے. میں پروف کیسے ان کے سامنے کرتا ہوں کہ وہاں یہ ہوا. انہیں زندگی ملی, وہ وہاں گئے, ان کو جا کے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ اعتبار کرو, ہم نبی نہیں ہیں, ہم نہیں دیکھ سکتے. بھاول نگر کے غیوروں میں دلیل دی ہے اپنے اس دعوے پر کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے خود ڈیمانڈ کر کے سننا چاہا, نبی کے واسطے کو کراس کر کے. جلے یا نہیں جلے؟
بولتے نہیں ہیں جلے یا نہیں جلے، مرے یا نہیں مرے؟ تو کلام اللہ ڈائریکٹ ہم پہ آتا، ہم بچتے؟ بسم اللہ پڑھنا تو دور، سننے میں کان جل جاتا۔ ہم بھی تو یوں ہی ختم ہو جاتے جیسے قوم موسیٰ علیہ السلام۔ طاقت میں ہم سے زیادہ تھی وہ لوگ، طاقت میں ہم سے زیادہ تھے یا نہیں تھے؟ الذین جابوا الصخر بالواد، انہیں گو لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لفٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، یوں ٹھہر کے پہاڑ پہ اپنا یوں یوں کر کے گھر بنا دیتے تھے۔ الذین جابوا الصخر بالواد، وہ تو ہم سے طاقت میں زیادہ، قوت میں زیادہ، ہمت و سکت میں زیادہ، ہم تو ان سے بہت کم ہیں۔ ہم تو جائزہ تھے، ہمارا تو کچھ ہی بار نکل جاتا، کیش ہو جاتے ہم۔ تو برکت کس کی ہے؟ اس سینہ مصطفیٰ کی ہے۔ میں نے کہا بجلی ڈائریکٹ آتی تو ایسی جلاتے تھی، وہ کمپریسر سے گزر کے آئی، وہ گرمی سردی میں کنورٹ ہوئی۔ قرآن نے وہ ہیبت خداوند دی، قرآن نے وہ جلال خداوند دی، قرآن نے وہ اپنے عزت دبدبا ہے، جلالی خدا کا، جلالی کلام تھا۔ اس کی روب کو، اس کی گرمی نے، اس کی گرمی کو، اس کی سردی نے، اس کی حرارت کو، اس کی برودت نے، اس کے جلال کو اس کے جلال میں کنورٹ کیا ہے تو مصطفیٰ کے سینے نے کیا، اس سینے نے کیا ہے۔ وہ کنورٹ ہو کر آج بچے بھی پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد آیت، اور پھر اس کے بعد اینڈ۔ یہ محنت ہے تو میرے مصطفیٰ کے سینے کی ہے۔ اب آؤ میں قربانی سمجھانے لگا ہوں۔ جہاں پہاڑ جل جاتا، ٹھیک ہے، میرے پاک پیغمبر کے سینے نے برداشت کیا، امت کو دیا۔ حضور کی قربانی کوئی نہیں لگی، کوئی نہیں لگی۔ کتنی لگی ہے؟ آؤ میں ایک ہی لفظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ مسند احمد اٹھائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیغمبر کے یار غار اور یار مزار، دلی دلداری ان سے شیئر ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر کو فرمایا یا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، شیبتنی ہود و اخواتہا۔ ابو بکر، یہ سورت ہود اور اس جیسی صورتیں نازل ہوئیں جس میں آخرت، قبر، قیامت، تذکیر، وعظ، نصیحت، وعید، دوزخ، جہنم، آخرت کا ذکر۔ فرمایا اس کلام نے نزول کیا میرے سینے پہ، شیبتنی، اس کلام قرآن کے نازل ہونے نے تمہارے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ شیبتنی ہود و اخواتہا، اس کے نزول نے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا۔ میرے پاک پیغمبر اپنی قربانی کی بات فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قربانی کی بات فرما رہے ہیں۔ اب امت کے غیوروں، میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پیغمبر کی محبت و محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، عقیدت اور تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے جواب دیجیے، ہمیں قبر اکیلی آنی ہے، ہم نے یہ قبر میں اکٹھے نہیں بیٹھنا، ایک بنے رب کو جواب دینا ہے۔ ادھر ہماری سی سی ٹی فوٹیج کندھوں پہ لگی ہوئی ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ما یلفظ من قول، یہ قول میں لام تنوین تنکیر، ہر بات کی طرف اشارہ ہے، یہ لکھ رہے ہیں مجھے بتائیں میرے پاک پیغمبر کی قربانی لگی، جوانی بڑھاپے میں بدل گئی اس کلام کی وجہ سے کہ ہم تک قرآن پہنچے اور وہ پہنچا۔ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو سنبھالیں، ہماری کوئی ذمہ داری، ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ آج یہی مسئلہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں مولویوں کو کیا ہو گیا مدرسہ بنا کے بیٹھے۔ میں اپنی بی اے کے بعد LLB کی پریکٹس کر رہا تھا، یہ اپنی پرانی بات کر رہا ہوں، ہم وکلا دوست بیٹھے ہیں تو ایک وکیل نے بڑا عجیب سوال، لبرل مائنڈ کے تھے، مولوی پسند نہیں ہے نا۔ حالانکہ میں حیران ہوں، مولویوں پہ بولنے والوں کو دیکھو نا، وہ عید نماز اور جنازے میں بھی دوسرے کو دیکھ کے تکبیر کہہ رہے ہوتے ہیں، الچٹو من الڈگر ہوتا ہے علم، اور بولتے علماء پہ۔ جی مولوی کو کیا پتا؟ میں نے کہا مولوی نہ ہوتا نا بچہ تو حرامی پیدا ہوتا، تیری ماں باپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ جی مولوی نہ ہوتا نا
तेरे कान में अजान देने वाला कोई ना होता। अजी तुम मौलवी ना होता ना, तुम्हें इस्लामी गुस्ल के तरीके ना आते, मरने के बाद कैसे है, फिर तुम्हें वॉशिंग मशीन में रख के गुस्ल कराना होता। मौलवी ना होते, तुम्हारा जनाजा कौन पढ़ाता? तुम उलमा पे बात करते हो, अजीब मामला है। मैं इस बात पे बहुत हैरान होता हूं, उलमा पे उठकर बात करना वो करे जो खुद तो आलिम होना। चलो मैं बात तो मानूं, डॉक्टर पे ऑब्जेक्शन डॉक्टर कर सकता है कि उसकी फील्ड है, तो आप आउट ऑफ फील्ड क्यों जाते हैं? आपका क्या मामला? तो उसने मुझे कहा कि मौलवियों ने ये पेट्रोल पंप खोले हुए हैं। मैंने कहा मौलवी ने कहां पेट्रोल पंप खोला है, मदरसा नहीं है। मैंने कहा क्यों? कहते ये मदरसे क्यों खोले हैं, हालांकि कुरान में है कुरान की हिफाजत अल्लाह ने करनी है। मैंने कहा बिल्कुल आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। तो कहते जब हिफाजत अल्लाह ने करनी है तो मदरसा क्यों खोला है, बंद करो ना मदरसे। मैंने वकील साहब मैं आपका माइंड सेट समझ गया, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमाम जिगर आजमाए, अब संभालना। अब मेरा रिप्लाई आया है। मैंने कहा मुझे बताएं, सिर्फ अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान के लिए और अल्लाह की कोई जिम्मेदारी कुरान में नहीं लिखी हुई। अब तो उसका चैनल कहीं और चलने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा कोई और जिम्मेदारियां भी अल्लाह की हैं कुरान में? अजी बहुत सी हैं। मैंने कहा कोई एक दो और दसो मिनू, कौन सी है यार? बहुत सी है। मैंने कहा एक जिम्मेदारी मैं बताता हूं, ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। अल्लाह फरमाते रिस्क की जिम्मेदारी भी हमारी है। कहते हाँ रिस्क भी अल्लाह देता है। मैंने कहा वकील साहब आपकी 4 दुकानें किराए पे लगी हुई हैं, आप तो बिजनेस पार्टनर है फलां बंदे के, बंद करो कारोबार, ताले लगाओ दुकानों को, मार्केट्स क्लोज्ड, घर में बैठो, अल्लाह जिम्मेदारी उठाए हुए, रिस्क अल्लाह देगा। मुझे कहता क्यों? अच्छा जब बात मईशत पे आती है ना, बड़ों बड़ों की चीख निकल जाती है, अजी मुझसे को अल्लाह ऊपर से बोरी लटकाएगा। मैंने कहा ये अल्लाह का मसला है, तेरा मेरा नहीं है, अल्लाह का मसला है, तू क्यों परेशान होता है? अल्लाह देगा रिस्क। कहते अल्लाह ने अकल भी दी है। मैंने कहा मैं तुम्हें बेअकल तो नहीं समझता, यानी अकल दी है, हाथ पांव मारेंगे तो अल्लाह की जिम्मेदारी पूरी होगी। मैंने कहा मौलवी मदरसा लगाकर हाथ पांव मार रहा है कि अल्लाह की जिम्मेदारी में हमारी औलाद इस्तेमाल हो जाए। उधर तेरा दिमाग काम नहीं करता, उधर माइंड सेट को अप्लाई कर लेना, उधर सोच ले कुछ। लेकिन इतराज दर इतराज। मेरे दोस्तों उलमा के सीने में एक ही दर्द है कि मेरे मुस्तफा के दिल ने कुर्बानी दी है, हम अपनी जिंदगी मदरसे में बैठ के कुरान पे लगा दें। एक ही बात, ये मदरसे के कयाम, ये हुफ्फाज को पढ़ाना, ये उलमा बनाना, ये मुहद्दिस और मुफस्सिरीन की पूरी लिस्ट आपके सामने रखना, उस हुजूर पाक की कुर्बानी का एहसास है और कुछ भी नहीं। मैं नहीं मना करता आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने से, लेकिन आप मदरसे पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए। मैं हैरान हूं दुनिया में लोग उसको डॉक्टर मानने के लिए तैयार नहीं है जो मेडिकल न पढ़ा हुआ हो, बायोलॉजी न पढ़ा हुआ हो, मेडिकल किसी टीचर ट्यूटर प्रोफेसर उस्ताद से न पढ़ा हुआ हो, चाहे उसके घर में 1 लाख किताबें मेडिकल फील्ड की हो, हम उसे डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं है। क्यों? ये डॉक्टरों से नहीं पढ़ा। इसी तरह हम उसे वकील मानने के तैयार नहीं है जो वकला से न पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द माई होली कंट्री, हमारे मुल्क के दस्तावेज आईन को न पढ़े, इस बारे में तो उसे वकील मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी बेसिक एजुकेशन ना उसको टीचर मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर क्या ख्याल है जिसकी दीनी तालीम में टक्के की भी कोई जिम्मेदारी ना हो, आप उसको इंजीनियर के नाम पे दीनदार मान लें, किसी डॉक्टर के नाम पे दीनदार मान लें? ये कैसे हो सकता है? ये कोई खाला जी का घर है, ये कुछ जैसे आए वैसे हो जाए, ऐसे थोड़ी है। आलिम उलमा से पढ़ के बनता है, हाफिज हुफ्फाज से पढ़ के बनता है, कारी कुरान से बन के पढ़ता है, मुहद्दिस हदीस वालों से पढ़ के बनता है, मुफस्सिर तफसीर वालों से पढ़ के बनता है, मुअर्रिख तारीख के इल्म की बुनियाद पे बनता है। ऐसे नहीं है कि जिसको 2 लफ्ज तर्जुमे से देख के आ जाए हम उसे मौलवी मान ले। ये खाला जी के घर का काम नहीं है। आज हम दुनिया में अजीब मसले शुरू हो गए, अजी फलां को आलिम मान ले, भाई वो आलिम है, फलां को मुफ्ती मान ले, वो मुफ्ती है। और जब ऐसी बात करें फिर कहते हैं दीन कोई मौलवियों की मीरास है, कोई बंदा भी पढ़ सकता है। मैंने कहा आप गुर्दे के मरीज हैं, वो बैठा है बशीरा मोची उस चौक पे, उसकी रंबी बड़ी तेज है, डॉक्टर तो आपसे गुर्दे का ऑपरेशन का 10 लाख लेगा, वो सिर्फ 2000 लेगा, उससे ऑपरेशन करा ले। क्यों? मैंने कहा उसकी रंबी बड़ी तेज है, डॉक्टर के कटर से तेज है।
वैसे हम भी मारेंगे, गुर्दा काट के उस धो के फिर अंदर ला देना है। आप गुर्दा वाश, किडनी वाश करा लेंगे उससे? जी नहीं, जान का मसला है, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। मैंने कहा था ईमान का मसला है, काबिल एतमाद आलिम चाहिए। तो मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा यही था कि दीनदारों से पढ़े, और इन दीनदारों ने मदरसे खोले हैं हुजूर पाक के दिल की कुर्बानी का एहसास करते हुए। आप स्कूल कॉलेज पढ़े, हम मना नहीं करते, कोई उलमा आपको मना नहीं करते, आप पढ़े स्कूल कॉलेज, नो इशू। लेकिन एक जुमला कहता हूं, कुफर की तहजीब ना अपनाए, कुफर की सकाफत ना अपनाए, कुफर का तमद्दुन ना अपनाए। यार इस तरह उलमा का सुन्नत के मुताबिक लिबास पहन के भी इंग्लिश पढ़ी जा सकती है, ये पहन के भी डबल मैथ स्टैट पढ़ी जा सकती है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी जा सकती है, नो इशू। यूं टखने से ऊपर शलवार रख के भी पढ़ी जा सकती है, सर पे पगड़ी रख के भी पढ़ी जा सकती है। इसके लिए मुझे काफिर के लिबास और काफिर की तरह जुबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं हैरान हूं, आजकल लोग समझते हैं जी ऐस सुने में एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह न करे किसी का बाप फौत हो जाए और वो बंदा बैठा हो यूके में, 7 समंदर पार, यूनाइटेड किंगडम, बैठा है बर्तानिया में, और वहां से कॉल करेगा, हाजी मौलाना कारी अब्दुल मनान साहब, जी सर बच्चों को क्या सूरत यासीन पढ़ लें। क्यों? अब करना प्रिंसिपल को कॉल के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ लें, करना फोन फिजिक्स पढ़ लें, फादर ऑफ केमिस्ट्री जावेद को पढ़े, फादर ऑफ मेडिकल भूल सीना को पढ़े ना। तो इसका माना है तू मानता है कि वो तालीम सिर्फ दुनिया तक है, और अल्लाह का कुरान दुनिया को चीर के कब्र तक भी है, आखिरत तक भी है। तो फिर अपनी औलाद को स्कूल के साथ दीनी तालीम क्यों नहीं पढ़ाते? फिर अपनी औलाद को कुरान करीम के मामलात के साथ दीनी उलूम क्यों नहीं पढ़ाते? ये भी तो पढ़ा होगा। इससे हमने मावरा समझा हुआ है, हमने इस पर कोई दीनदारी नहीं समझी। और लोग समझते हैं, सुने सुने में एक जुमला कहता हूं, हाजी मौलवी बन गया, खाएगा कहां से? कहते हैं नहीं कहते? मौलवी बन गया, मैंने तो आज तक नहीं देखा कोई मौलवी अपनी जॉबलेस होने पे खुदकुशी कर रहा हो। मैंने बड़ी बड़ी इंग्लिश की तालीम वालों को देखा है खुद सोजियां करते हुए। मैंने तो देखा है जो बड़े बड़े जॉब होल्डर इदारे हैं, वहां पे बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे बड़े बड़े अलाउंसेस लेके बैठने वाले, लाखों रुपए अपने घर में हर महीने ले जाने वाले, वो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। हम ओपीडी आज के बाद नहीं चलाएंगे, हम अस्पताल नहीं चलाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ का स्ट्राइक है, क्यों? हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। मैंने तो नहीं देखा इतनी महंगाई हो जाए उसके बावजूद भी मौलवी एहतजाज करे, फिर मैं असर दी नमाज नहीं पढ़ानी, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मैं कल जुमे दी नमाज नहीं पढ़ानी, मेरी बढ़ा दे। जी नहीं, तेरी लाख रुपए मंथली तनख्वाह है, तेरे लिए बच्चे 2 ही अच्छे, मेरे मौलवी की 6000 तनख्वाह है और माशाल्लाह 12 बच्चे हैं अल्लाह के फजल से, प्रॉब्लम ही कोई नहीं उसको। आप कहते हैं मौलवी बनेगा खाएगा कहां से? यार कुछ तो सोचे, अभी भी कहते हैं मौलवी बनेगा खाएगा कहां से? इज्जत का खाना खाएगा अगर आलिम बनेगा। ये आज आपके यहां में आया हूं ना, ये मैं पूरा ट्रैवल करते हुए जिस रूट से आया हूं, कोई कम से कम 3 से 4 मैंने दावतें अल्लाह का नाम लेकर कहा कि हजरत मैं नहीं आ सकता। एक तो गालिबन हजरत मौलाना हमारे हजारवी रहमतुल्लाह के हजरत आरफी साहब तशरीफ फरमा है, हमारे मेरे पीर और मुर्शद हजरत मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी नव्वर अल्लाह मरकदहू के माशाल्लाह खलीफा मुजाहिद है। खुद इन्होंने मुझे फरमाया, एक नहीं 2 बार लिखा, मैंने कहा हजरत मैं नहीं आ सकता। हालांकि बाबल नगर कितना दूर या नजदीक की बात है। ये हजरत हमारे शेख मुकर्रम हजरत मौलाना जलील अहमद खुन साहब का इदारा मौजूद है, उसके अलावा कितने साथियों के मैं माजरत करके आया हूं। आप कहते हैं मौलवी बनेगा खाएगा कहां से? और इतनी ऑफर्स होंगी कि उसको 2-2 वक्त में 3-3 जगह सॉरी करनी पड़ेगी कि खाना नहीं खा सकता, मेरे पास टाइम प्रॉब्लम्स है, आप बताएं क्या करोगे? तो आप कहते हैं खाएगा कहां से? अच्छा, जब घर नया बनता है तो उस घर में आलिम को बुलाते हैं कि हजरत बरकत होगी, या डॉक्टर साहब को बुलाते हैं कि आओ जरा दवाई दे दो। नहीं, मैं किसी डॉक्टर भाई पे एतराज नहीं करता, मैं डॉक्टरों की इज्जत करता हूं, नहीं मैं एतराज नहीं करता,
वकील हमारे मुआशरे की जरूरत है, जज हमारे मुआशरे की जरूरत है, डॉक्टर हमारे मुआशरे की जरूरत है, ब्यूरोक्रेट हमारे मुआशरे की जरूरत है, इंजीनियर हमारे मुआशरे की जरूरत है, सारे जरूरत है। लेकिन मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा, पर आलिम की अजमत बता रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि आलिम और हाफिज का कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और बात हम पे करते हैं, जी चाहते वो भी कहता जाऊं, बर्दाश्त कर लोगे? नहीं करोगे तो सुबह नाश्ता 2 रोटियां और खा लेनी, गल में सिद्धि करके जानी है, इस पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं मौलवी बन गया तो दहशतगर्द बन जाएगा, कहते हैं नहीं कहते? मौलवी बन गया दहशतगर्द बन जाएगा। हम आलिम को दहशतगर्द की शक्ल में देखते हैं, हम क्यों अपने बच्चे को आलिम हाफिज बनाए? मैंने कहा बहुत अच्छा। ये बताओ, ये जितने इस वक्त अटैक हुए हैं पाकिस्तान में, ये वो पीसी होटल से लेकर कराची के शेराटन तक चले जाइए, इसमें कोई एक मदरसे का आलिम मुलव्वस है? जी नहीं, बिल्कुल 0% कुछ भी नहीं है। मैंने कहा फिर क्यों कहते हो? अच्छा मुझे बताएं कि आलिम अगर दहशतगर्द है, आज तक किसी मदरसे में दहशतगर्दी करते हुए किसी आलिम को तुमने पकड़ा है? मजाल के कुछ हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक जुमला कहता हूं, सुनो। उलमा की सबसे बड़ी अहले हक की जमात जमीयत उलमा इस्लाम, कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान हाफिज़हुर रहमान, सबसे बड़ा उलमा का मिलियन मार्च किया है। कराची के साहिल से लेकर वो शाहराए कश्मीर इस्लामाबाद की फ्लक बोस चोटियों तक गए हैं। 1500 किलोमीटर का सफर है। ये पैदल किया है, चलते हुए बाय रोड किया है। मजाल के एक दुकान का शीशा टूटा। आप कहते हैं मौलवी लड़ाकू है। मजाल के कोई एक रोड का गमला टूटा हो या किसी के 1 रुपए की तो कारोबार का नुकसान हो। आलिम कितना पुरअमन है। आप कहते हैं इस पर कोई प्रॉब्लम? अच्छा, आज तक जितने धरने हुए हैं उसमें कोई लड़ाई या गोली या गोला ना चला हो तो देखो। मौलवियों के धरने में माशाल्लाह न कोई गोली है, न कोई गोला है, न कोई बाजी है, न कोई बाजा है, उसके बावजूद भी सक्सेसफुल है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कामयाब है। तो आप कैसे कहते हैं कि मौलवी दहशतगर्द है? ऐसे नहीं हो सकता। थोड़ा सा गुजारा करे, इस तरह उलमा को ट्रीट नहीं करें आप। उलमा का अपना एक मकाम और मर्तबा है। तो मेरे साथियों, मैंने खुलासे के तौर पे आपकी खिदमत में ये बात की है कि अल्लाह ताला ने उलमा को मकाम दिया, मर्तबा, दर्जा, हैसियत और वैल्यू दी है। इनके दिल में मेरे पास तो हम मेरे पास तो हम बरकदर, मेरे पास तो हम बरकी कुर्बानी का एहसास है, तब ये मदरसे बढ़ाते हैं, यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ाते हैं, नबी का फरमान पढ़ाते हैं, क़ाल अल्लाह सुनाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सुनाते हैं, दुनिया को पैगाम देते हैं। अल्लाह ने कुरान उतारा पहाड़ों पे नहीं, मुस्तफा के सीने पे मेरे मुस्तफा ने कुर्बानी दी है कि कलाम अगली नस्लों तक जाए, कुरान अगली नस्लों तक जाए, पैगाम खुदाबंदी अगली नस्लों तक जाए। तो लोगों आओ अपने औलाद को पेश करो, अपने बच्चों को पेश करो कि इनके सीने अल्लाह के कलाम के लिए, इनके सीने नबी के फरमान के लिए, इनके सीने अल्लाह की शरीयत के लिए, इनके सीने अल्लाह की दीन के लिए, नबी पाक के ऊपर उतरने वाली वही के लिए वक्फ हो जाए, ताकि कल क़यामत में जब नामे राय खुले कोई आलिम का अम्मा हो, कोई हाफिज का अम्मा हो, मामला मौजूद हो, इस पर प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इरादा करते हैं कि अपनी औलाद को दुनिया के साथ साथ दीन पढ़ाएंगे? जितने बैठे हैं इरादा करते हैं। मैं हाथ खड़े करके आपसे वादा लेता हूं, अपनी औलाद को कुरान पढ़ाओगे, दीन पढ़ाओगे, शरीयत पढ़ाओगे, हदीस पढ़ाओगे। आप हाथ खड़े करके वो बंदा वादा करेगा, दीन के लिए अपनी औलाद को चलाओगे, शरीयत इस्लामिया के लिए चलाओगे, अल्लाह के नबी के फरमान के लिए चलाओगे। बच्चों दोनों के लिए वादा ले रहा हूं, अपनी औलाद को दीन के लिए वक़्फ़ करोगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। ये हाथ उठाना ये फरिश्ता नोट कर रहा है। ये नेकी पर भी, एक इरादे पर भी अल्लाह ताला ने नेकी लिखी है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये करेंगे, फिर आपकी औलाद को रब वो इज्जतें देगा जो इज्जतें दुनिया में रब किसी को देगा, वो इज्जतें देगा। मैं एक जुमला कहता हूं, आपने मेरे लिए इश्तिहार छापा, कुर्सी लगा के इज्जत से हम उलमा को बिठाया, क्यों? हमारे मुंह पे बुलबुलें बैठी हैं, क्यों बिठा? वजह दीन है, वजह अल्लाह का कुरान है,
वजह नबी का फरमान है, तो ये दुनिया की इज्जत है, आखिरत की इज्जत है, इससे बढ़ के होंगी उलमा के लिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब हैदराबाद में जो गुस्ताखी हुई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में, आखिर इसका हल क्या है? इसका हल जमीयत उलमा इस्लाम है। अगर आप जमीयत उलमा इस्लाम का साथ देते तो सदर अगर जमीयत उलमा इस्लाम का बैठा होता ना, वो ये नामूस सहाबा अहले बैत बिल को दस्तखत कर देता। वो यहूदी एजेंट की आखिरी निशानी बैठी थी जिसने इस बिल को रोक लिया। वरना मेरी जमीयत उलमा में हमारे विफाकी मजहबी उमूर के वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद की कुर्बानी इस पे लगी है। प्रॉब्लम नहीं है भाई, हमने तो इसके लिए सीने दिए हैं। कल कायद मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह ने मिर्जायत की मंजी ठोकी थी 1974 में। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द पाकिस्तान में जनाब जुल्फकार भुट्टो की हुकूमत में उस वक्त मिर्जायत को काफिर अकलियत करार जमीयत की कोशिशों से पूरी उम्मत के तावन के साथ दिलवाया गया था। आज अगर आप जमीयत उलमा के साथी बनते, इस पर्ची में नहीं, वोट की पर्ची पे जमीयत उलमा को याद रखते, तो इंशाअल्लाह ताला ये कानून बनेगा। पैगंबर के साथ पैगंबरों को भौंकने वाले अगर कादियानियों की मंजी जमीयत ने ठोकी है तो उनकी छोटे बहन भाइयों की मंजी भी ठोक कर दिखाएंगे आईनी कॉन्स्टिट्यूशनली, इंशाअल्लाह आईनी और कानूनी तरीके से। बाय लॉ बात करो, बाय बुक बात कर रहा हूं, मैं जबानी बात नहीं कर रहा। तो इसका हल यही है। इसके लिए अब भी जमीयत उलमा मैदान में है। आज भी उनकी जमानतें नहीं हुई, अभी तक हैदराबाद में वो इंशाल्लाह जेल में सड़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम उनके लिए नहीं है, उसके लिए हमारे वहां के हजरात उनके खिलाफ मुद्दई भी हैं, अल्लाह उनका तावन फरमाए। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। आप सिर्फ मजहबी तौर पर रोशनास न बने, सियासी तौर पर भी रोशनास बने। मुफ्ती साहब मिर्जा जेलमी के बारे में बता दें, यहां दिन ब दिन मानने वाले बढ़ रहे हैं। मैं एक जुमला समझाता हूं आपको। मिर्जा जहलमी आलिम नहीं है, हाफिज नहीं है, कारी नहीं है, मुफ्ती नहीं है, मुहद्दिस नहीं है। तो अगर इसके बारे में वो आपको बताता है, इल्म के बारे में, किरात के बारे में, हिफ्ज़ के बारे में, दीन के बारे में, तो उससे पूछे कि आपके पास सर्टिफिकेट क्या है, आप किस इदारे से आलिम बने, कुछ बताएं तो सही। अगर वो आलिम है तो इल्म मान ले, और अगर वो आलिम नहीं है तो फिर आप किस बुनियाद पर उसकी बात मानते हैं। वो एक इंजीनियर है, मैकेनिक में मैकेनिकली इंजीनियर है, तो उससे आप जाकर मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर ठीक करवा लेना। नहीं, हंसने की बात नहीं है, जिसका काम उसी को साझे। आप उससे जाके गाड़ी का कोई चीज वीज हो, कोई चेक करा लें, हाँ कोई इसमें पट्टा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, ये प्रॉब्लम होगी, ये सॉल्व कर लेंगे वो, क्योंकि उन्होंने इस पर मेहनत की है, बाकायदा असातिज़ा के यहाँ जाके पढ़ा है। मैकेनिकल इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग इंजीनियर से पढ़ी है, तो कुरान लावारिस है कि ये उलमा से बगैर पढ़े आ जाएगा, हदीस लावारिस है कि मुहद्दिस से बगैर पढ़े आ जाएगा। वाह, ऑटोमेटिकली बनने की बात है भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, इंजीनियर होने के साथ वो आलिम होते तो मैं एक्सेप्ट करता, हमें एतराज नहीं है, वो आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है, गज दा मैदान, मामला खुला है। इंजीनियर होने के साथ आलिम हो तो मैं उनकी बात को वैल्यू दूं ना। अब देखें ना, हजरत जी पीर जुल्फकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहू इंजीनियर भी हैं, हाफिज भी हैं, आलिम भी हैं, पीर भी हैं, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। कोई एतराज करते हो उनपे तो ये भी आलिम बन जाए, क्या मसला। मेरी तो इंजीनियर से इस तरह गुफ्तगुएं हुई हैं, आप हैरान हो जाए। इसके लड़के दरमियान में पड़े, जब हम आपकी बात कराते हैं, जी करा दे, आज 4 साल गुजर गए हैं, एक ही जवाब है कि मां कहती है मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी से मुनाजरा न करना वरना मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी। हुण तेरी मां दे गोडे फड़ने पैने ने सन, उन्हें तरले करिए, अब क्या करूं मैं। ये जैसे भाई ठहरे हैं ना, ये सामने दीवार है सफेद, इस दीवार से इतनी दीवार तक का फासला है। जेहलम में इसकी अकेडमी में जाके हमने बात की है, सामने इनकी मस्जिद मोहल्ले की मौलाना अताउल्लाह वहां के इमाम है, मैं उनकी दावत पे इसी 24 सितंबर को गया हूं। वो हमारे कहा है मौलाना तला, आपके पास में जेहलम से आया था ना, मैं वहीं से आया हूं, तो मैं वहीं पर जाकर बात की है, उधर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। उस दिन दरवाजा छोड़े, अपनी अकेडमी की खिड़कियां भी इन लोगों ने लॉक कर ली थी। तो जब मसला ये है कि आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, एक कमरे में बैठ के अपना उल्लू जगा के आप बैठिए, यूं नहीं बनेगी बात। और फिर बक बक पैगंबर के सहाबा को, फिर नबी की अहले बैत पर बकवासियात,
میں نے تو پوری ترتیب طے کی تھی کہ ایک دفعہ یہ قانون ناموس صحابہ و اہل بیت بل بن جائے نا، پھر میں دیکھوں گا کہ انجینئر کی نسل دنیا میں رہتی کیسے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اداروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ بھی ایسی فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں نا، ورنہ تو ان کا سدبھاؤ ہو چکا ہوتا. مجھے بتائیں جو نبی کے لیے لفظ چھوکرا استعمال کرے ہم اس کی عزت کریں؟ جو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے نعوذ باللہ ظالمہ کی لفظ بولے اور وہ لفظ بھی نبی کی طرف نسبت کرے جو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے بولے ہم کچھ بات؟ جو نبی کے صحابہ کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے جیسی بات کرے، یار ایک جزاک اللہ ایک میں بات سنیے. آپ پالیسی بھی سمجھیے اور نعرہ بھی سمجھیے. میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہوں، پالیسی بھی جانتا ہوں، نعرہ بھی جانتا ہوں. وہ باتیں نا جو بات کرنے والی. میں کل بھی دشمن صحابہ اور اہل بیت پہ لعنت کرتا تھا، میں آج بھی لعنت کرتا ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہے، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں، لیکن میری گفتگو سمجھیے، توجہ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جملہ کہے تو میں ایک جملہ اپنے استاذ کا پیش کرنے لگا ہوں. حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ، حضرت فرماتے تھے صحابہ اور اہل بیت کے خلاف جملہ بولنے والوں کوئی ایسی دلیل لاؤ جس سے نعوذ باللہ صحابہ جنت میں گئے ہوئے ہیں وہاں سے نکال کے لے آؤ. جب تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جن کے لیے قرآن نے جنت کا وعدہ کر کے رضی اللہ عنہ ورضوان کہہ دیا وہ جنت چلے گئے، تیری یہ چھوٹے موٹے ڈھکوسلوں سے وہ جنت سے باہر نہیں آ سکتے، ہاں تو دوزخ جانے کا مستحق بن سکتا ہے. تو وہ دلیل لا، کوئی وہ پروف لا، کوئی وہ ایویڈنس لا جو ان کے تو چھوڑو، ان کے باو ڈاپ کے بس کی بات بھی نہیں. تو اس لیے پرابلم نہیں ہے. اس جیسے کئی فتنے آئے اور کئی گئے، ہم ان فتنوں کو یوں اڑانا جانتے ہیں جیسے کھلاڑی فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کو کک لگاتا ہے. ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن ایسے کذاب جو خود بات بھی نہ کرنا چاہے تو پھر بندہ کیا کرے. اور دعویٰ ایسا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی مخلص نہ ہو. یہ اس کی تو مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ مادرزاد ننگا چوک کے اوپر ٹھہر جائے نا، بالکل سر سے لے کر پاؤں تک الف کا الف ٹھہر جائے اور ادھر ٹھہر کے کہے لوگوں حیا کرو حیا کرو حیا کرو. یہ حیا کرے، اس کی اپنی کیفیت یہ ہے. بک بک نبی کے صحابہ کو، بک بک نبی کی اہل بیت کو، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے مرزا صاحب کہہ کر بات کرو. پوتھی ویکھی بھی پوترا، شکل دیکھے، اس طرح کی بات کر. ایک بندے نے کہا کہ میں عبد الواحد سے بات کرنے کا تیار ہوں لیکن جملہ بڑا سخت ہوتا ہے، تو تجھے میں ہاروں کے پھول پیش کروں، آج یہ ہار لاؤ تو صحابہ کو بھونکتا ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ جس دن یہ ہمارے سامنے آ گیا وہ دن علمی دنیا میں اس کا آخری دن ہوگا، اور یہ جس رات سامنے آ گیا وہ علمی دنیا میں اس کی آخری رات ہوگی انشاءاللہ. پتر ماں اور پتر نہیں جایا جڑا علماء حق دا مقابلہ کر رہا ہے. ایسی بات ہی نہیں ہے. یہ اس دھرتی پر ہم بھی زندہ ہے. پورے پاکستان میں ڈیلی کی بیسس پہ میرا ٹریول ہوتا ہے 24 آورز میں آرام سے 1000 سے 1200 کلومیٹر میں ڈیلی بیسس پہ ٹریول کر رہا ہوں. میری گاڑی کا آئل چینج ایک مہینہ میں بعض ہوتا ہے 3 مرتبہ ہوتا ہے. 5-5 ہزار کلومیٹر پر جا کر جو ہے نا کیا کہتے ہیں آئل چینج ہوتا ہے. میری منتھلی ٹریولنگ ہے تو میں ایک جگہ جا کے بات کر رہا ہوں. ان میں کوئی جرت نام کی چیز ہوتی تو ہم سے بات کرتے. میں آج بھی اس باول نگر کی سرزمین سے بیٹھ کے کہتا ہوں کہ اوے بھونکنے والوں، نبی کی شریعت کو، نبی کے صحابہ کو، نبی کی اہل بیت کو اگر تم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے بوتل کا نہیں پیا تو ہم سے بات کر لو. یقین مانیے لَأَدْخُلَنَّكُمْ مِنْ حَيْثُ خَرَجْتُمْ، ہم تمہیں وہی داخل کر دیں گے جہاں سے تم لوگ نکلے ہو. ذرا ایک دفعہ بیٹھو تو صحیح، علمی دنیا میں بات کرنے کے لیے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ڈونٹ وری، اس پر کوئی پرابلم کی ضرورت نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.